سعداء بيكم ونتمنى الزيارة دي متواصلة إن شاء الله. Soyez le bienvenu, on espère vraiment que vous allez répéter cette visite. الأستاذ عاطف مدير عام المصايد شرح الحالة الفنية اللي تخصه بالنسبة للمراكب وأنواعها وكيفية الصيد بها والتراخيص. Monsieur Artef nous a parlé un peu sur la partie administrative, sur quelques parties des règlements, comment on fait, les bateaux, tout cela. بالنسبة لنا احنا كمدير عام للشؤون القانونية فاحنا بنشرح القانون الذي يحكم عملية الصيد. Lui, il est le directeur général du département de législation et règlement. القانون عندنا احنا آخر قانون نظم عملية الصيد في مصر كان القانون 124 لسنة 83 خاص بتنظيم عملية الصيد والمزارع السمكية. Et pour la dernière loi qui a été issue pour régler l'aquaculture et encore la pêche, c'était la loi numéro 124 pour les années 83. القانون قسم لسبع أبواب كيفية تنظيم عملية الصيد. On a 7 secteurs ou 7 chapitres qui a organisé la pêche. هنبدأ طبعا في أول بداية القانون أول شيء بيعرف أحكام عامة بالنسبة للتعريفات زي ما قال الأستاذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اللي مختصة ودي اللي هي السلطة المختصة بالنسبة للهيئة العامة للثروة هي السلطة المختصة بجهة الإشراف على عمليات إصدار التراخيص للصياد وللمراكب. Et d'abord, le premier chapitre parle sur les définitions. Il définit quelle est l'autorité générale et il dit que c'est l'autorité qui est responsable de faire l'issue des permis pour les bateaux et pour les pêcheurs. وحدد تعريف في جزئيات متفرعة ثانية زي الجمعيات أو زي هيئات تانية تشارك الهيئة الثروة السمكية في إصدار التراخيص. Et il a même défini qu'est-ce qu'on veut dire par coopératif ou association et quel est l'objectif et les activités de chacune des entités responsables. زي إدارة التفتيش البحري. Comme par exemple le département d'inspection maritime. أو حرس الحدود. Ou encore les gardeurs des frontières. أو المصفحات المائية. Ou encore les gardes littoraux. في جهاز إداري وبيساعد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في معاونة يخص الصياد في تنظيم عمل الصياد وتحقيق التنمية ليه والاهتمام بيه اللي هي الجمعيات التعاونية للثروة المائية. On a encore une autre entité administrative qui aide l'autorité à mener son travail, c'est les associations ou les coopératives maritimes. Ils les aident pour la préservation, la conservation et l'inspection. وحدد كيفية التعامل مع المضبوطات التي يتم ضبطها بشأن الصيد غير القانوني. الصيد غير القانوني. الصيد الجائر. Et en même temps, on a commencé à mentionner comment on peut gérer quand on va trouver par exemple quelques-uns qui font la surexploitation, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux. الحكومة هنا بتتعامل مع الصيد الجائر أو المخالف كالآتي: فور ضبط المضبوطات يتم بيع الأسماك بسرعة ويودع المبلغ لدى الجهة الإدارية لحين الفصل مين الجهة الإدارية؟ اللي هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. لحين الفصل في القضية يتم إذا كان حكم بالإدانة فيتم طبعا مصادرة المبلغ ده للحكومة اللي هي هيئة الثروة السمكية. أما إذا كان الحكم بالبراءة فبيرجع المبلغ لنفس اللي هو على أساس إن ثبت عدم إدانته. يبقى ده الباب الانتقالي الباب الأول في بالنسبة لتنظيم القانون عندنا. أحكام انتقالية تعريف الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على عملية الصيد وكيفية التصرف في السمك الذي يتم ضبطه عن طريق الصيد الجائر. ده الباب الأول. Dans le premier article, on continue encore à parler sur, par exemple, si on a trouvé un bateau qui fait la surexploitation de pêche, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, disons qu'on a attrapé un bateau et on a trouvé qu'il y a du poisson. Alors premièrement, la première chose qu'ils vont faire, ils vont commencer à prendre le poisson qui a été trouvé sur le bateau, on va le vendre le plus rapidement possible et l'argent qui a été maintenant reçu à travers cette vente sera mis dans l'autorité. Et on continue à faire un procès avec le propriétaire du bateau. Si on trouve qu'il est accusé vraiment d'une surexploitation de pêche, dans ce cas, l'argent qui a été issu de la vente, ça va aller vers l'autorité. S'il est innocent, dans ce cas, on va lui rendre cet argent. الباب الثاني في قانون صيد الأسماك عندنا في مصر فدخل في تراخيص الصيد. Deuxième article ou deuxième chapitre, c'est concernant les permis de pêche.
القانون نظم كيفية إصدار الترخيص سواء للصياد أو للمركب. Et on a parlé des permis de pêche pour le bateau ou même pour le pêcheur. وحدد الرسوم المستحقة على ذلك. Et il a déterminé les frais qui est nécessaire pour l'issue des permis. والمستندات المطلوبة. Et quels sont les différents documents qu'on a besoin. سواء طلب ترخيص بطاقة صياد أو ترخيص لمركب صيد. Que ce soit pour les cartes de pêche ou même encore les cartes de bateau. الباب الثالث اللي هو هنظمه القانون عندنا اللي هو موضوع الصيد في المياه البحرية. Troisième chapitre, c'était pour la pêche marine. القانون هنا حدد الأماكن الإقليمية المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية. On a commencé à déterminer quelles sont les régions continentaux pour toute l'Égypte. وفي أماكن منع فيها الصيد إلا بتصريح معين. Et il y a des autres places où on a indiqué qu'on peut pêcher, mais à condition qu'on doit obtenir quelques permis de quelques autorités spéciales. وحدد أماكن يجوز الصيد فيها برضه بحرفة معينة. Et des autres places où on a déterminé la pêche, mais en utilisant un système déterminé. واستثنى أماكن من عدم الصيد نهائيا. Mais encore, il a déterminé les zones qui est interdit complètement de faire la pêche. يبقى القانون في الباب الثالث حدد الصيد في المياه البحرية. الباب الرابع اللي دخل في القانون نظمه الصيد في البحيرات. Puis après cela, le quatrième chapitre, c'est la pêche dans les lacs. القانون في الباب الرابع عندنا حدد البحيرات عدد البحيرات قد ايه وكيفية الصيد فيها. Il a indiqué le nombre de lacs et comment on fait la pêche dans chaque type de lac. عدد البحيرات في مصر 10 بحيرات. On a 10 lacs en toute l'Égypte. كل بحيرة القانون حدد طرق الصيد فيها. Et chaque lac a des règlements spéciaux pour chaque lac. Et tout cela c'est indiqué dans le chapitre. فطبعا في بحيرة زي بحيرة السد العالي في منع الصيد ناحية البواغيز عندها أو مناطق تبادل الزريعة وحدد الأماكن التي يجوز فيها الصيد بمساحات معينة لأن كل بحيرة بتختلف عن بحيرة أخرى. Et bien sûr chaque lac diffère l'un de l'autre. Et on a commencé à déterminer quels sont les systèmes de pêche dans chaque lac. Par exemple, le lac Nasser qui est au sud, on a déterminé les lagunes où on peut pêcher et on a déterminé encore les places où on doit s'éloigner de faire la pêche. الباب الخامس Cinquième chapitre. أعمال تنظيم أحكام قانون الصيد عندنا الصيد في المياه الداخلية اللي هو نهر النيل اللي يتعلق بيه بتنظيم الصيد في نهر النيل والطرق بتاعة الصيد وكيفية إصدار التراخيص بالنسبة له وتحديد الرسوم. On a commencé à déterminer les règlements concernant la pêche dans le Nil et quels sont vraiment les règlements, quels sont les systèmes de pêche, les types de pêche, tout cela ça a été indiqué. الباب السادس في تنظيم أحكام قانون الصيد دخل في كيفية تنظيم المزارع السمكية. Sixième chapitre, c'est concernant la pisciculture ou les étangs piscicoles. القانون المصري هنا حدد المزارع السمكية المساحة بتاعتها والأسماك التي تربى فيها وكيفية الري والصرف فيها. On a commencé à déterminer les superficies des étangs piscicoles, les espèces de poissons et encore les systèmes d'irrigation, systèmes de drainage. الباب الأخير اللي هو نظمه القانون كان الأحكام الانتقالية عن العقوبات التي يتم توقيعها على الصيد الجائر. Et في حالة المخالفة. septième chapitre, quelles sont les pénalités qui vont être mises sur les personnes qui vont faire une surexploitation de pêche. وفي حالات حددها القانون يجوز فيها التعامل كيفية التعامل مع الجهات العلمية في إجراء البحوث والدراسات. Et même il y en a un article qui est dans le règlement concernant quel est vraiment ou comment se mène le travail de coopération entre eux et les organisations ou les entités scientifiques. دول 7 أبواب اللي هو القانون عندنا المصري اللي نظم عملية الصيد بيها. C'est pour cela qu'on a dit que ça c'est le seul type de loi qui a été issu, comme on a dit le numéro 124 qui va déterminer tout concernant la pêche. بس لو في أي استفسار أو بتاع إحنا نرد عليه. Lui il a terminé sa présentation. Si vous avez maintenant des questions pour lui, c'était les premières.